Da li je u pitanju samo još jedna bezazlena letnja šala ili ozbiljno kršenje zakona koje je direktno ugrozilo bezbednost deteta? Ono što je počelo kao još jedan običan dan na letovanju pretvorilo se u pravi internet skandal koji potresa javnost. Dok gledate ove kadrove, zapitajte se gde je granica između roditeljske opuštenosti i neodgovornosti koja zahteva hitnu reakciju nadležnih organa. Ostanite sa nama do samog kraja jer detalji koji slede otkrivaju celokupnu pozadinu ove priče, burne reakcije naroda i pitanje koje svi postavljaju. Kako će reagovati policija? Ostavite vaš stav u komentarima, lajkujte video i podelite ga sa prijateljima i rodbinom kako bi što više ljudi videlo šta se zapravo događa iza kamera. Bivši reality učesnik Marko Janjušević Janjuš nedavno je izašao iz Elite 9, ali izgleda da njegov izlazak iz realitija nije značio i kraj pažnje javnosti. Naprotiv, tek što je napustio imanje u Šimanovcima, počeo je da puni društvene mreže prizorima iz privatnog života, a u centru tih objava posebno mesto zauzima njegova ćerka Kruna. Posle 10 meseci provedenih pred kamerama, Janjuš je govorio koliko je jedva čekao da je vidi, a ubrzo su usledile fotografije njihovog zajedničkog vremena i planova za letovanje u Crnoj Gori. Sve je delovalo kao povratak porodičnom životu i nadoknađivanje propuštenog vremena. Međutim, jedan od posljednjih snimaka koji je objavio na društvenim mrežama izazvao je potpuno drugačije reakcije. Ali krenimo redom. Nakon što je napustio reality, Janjuš se uselio u novi stan sa partnerkom Vanjom, pazario novi automobil i odlučio da spakuje kofere i ode na zasluženi odmor. Za destinaciju je izabrao kao i svake godine Crnogorsko primorje, gde trenutno provodi vrele letnje dane u društvu svoje 13-godišnje ćerke Krune i brata Borisa Janjuševića. Iako redovno deli trenutke sa zajedničkog letovanja na društvenim mrežama i stavlja fokus na to koliko su otac i ćerka nerazdvojni, Janjuš je i dalje pod budnim okom publike i svojih pratilaca. Umesto komentara o tome koliko je Kruna porasla, koliko liče jedno na drugo i kako otac i ćerka provode leto, pojavile su se poruke zabrinutosti pa čak i otvoreni apeli da se, kako su korisnici naveli, odmah pozove policija. Razlog je snimak na kojem prema javno objavljenim navodima Janjuševa 13-godišnja ćerka upravlja automobilom, dok se Janjuš nalazi u vozilu i snima situaciju sa zadnjeg sedišta. Upravo taj detalj otvorio je mnogo ozbiljnije pitanje od obične internet rasprave. Gde je automobil bio? Da li se vozilo kretalo u saobraćaju? Ko je omogućio maloletnici da bude za volanom? I da li je takvo ponašanje bilo u skladu sa propisima? Ovo je priča u kojoj jedan detalj menja sve. Jer nije isto ako se automobil pomera na zatvorenom privatnom prostoru i ako se nalazi na javnom putu. Nije isto ako je reč o nekoliko sekundi i ako je vozilo učestvovalo u saobraćaju. I nije isto kada internet nešto pretpostavi i kada nadležni organ utvrdi činjenice. Zato ostanite do kraja jer ćemo proći kroz ono što je zaista poznato. Ono što su rekli korisnici društvenih mreža, ali i ono što propisi Crne Gore kažu o tome ko sme da upravlja automobilom. Posebno ćemo se zadržati na pitanju koje se već pojavilo u komentarima. Gde je u celoj priči Krunina majka Ena i da li je uopšte poznato da li ona zna za ono što se dogodilo? Ako ste vidjeli snimak, napišite svoje mišljenje. Da li smatrate da je ovakav postupak nedopustiv bez obzira na to gde se dogodio,
Da li je ličnost poznata ili ne? Ili lokacija potpuno menja stvar? Jer kada se uklone najglasniji komentari sa interneta, ostaje nekoliko pitanja na koja još uvek nema javno potvrđenog odgovora. Dakle, Janjuš je iz Elite 9 izašao kao jedan od superfinalista, a prema dostupnim informacijama završio je na 10. mestu. Ono što je posebno važno nakon njegovog izlaska jeste to da je prema sopstvenim rečima prenetim u javnosti jedva čekao da vidi ćerku. Nekoliko dana nakon finala objavljena je i njihova zajednička fotografija, a pratioci su komentarisali koliko je devojčica porasla tokom 10 meseci njegovog odsustva. Janjuš je tada govorio o planovima za Crnu Goru. Prema njegovim tvrdnjama planirao je letovanje sa ćerkom i partnerkom Vanjom Živić. Rekao je da je već proveo vreme sa Krunom i da jedva čeka da nastave zajednički odmor. Jednim od posljednjih video snimaka koje je objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici uspeo je ozbiljno da razbesni domaću javnost, navuče gnev naroda i izazove opštu uzbunu na internetu. Na spornom snimku jasno se vidi kako automobilom upravlja njegova 13-godišnja ćerka Kruna, dok Janjuš komotno sedi na zadnjem sedištu i sve to snima mobilnim telefonom. S obzirom na to da je devojčica maloletna i da nema vozačku dozvolu, mediji prenose da je ovaj postupak u stručnoj i opštoj javnosti odmah ocenjen kao direktno kršenje saobraćajnih propisa. Korisnici društvenih mreža masovno reaguju i ističu da ovakav potez bivšeg reality igrača ne samo da direktno ugrožava bezbednost same devojčice, već predstavlja i ozbiljnu opasnost za sve druge učesnike u saobraćaju. Reakcije pratilaca su izuzetno oštre i negativne, a u komentarima se javno apeluje da se bivši reality učesnik odmah prijavi policiji zbog neodgovornog ponašanja. Jedan od korisnika napisao je u komentarima da Janjuš ne može da dočeka da mu ćerka postane punoletna, pa da joj uplati obuku i da regularno polaže, nego hoće da vozi bez dozvole, naglašavajući da se time rizikuje Krunin život, njegov život, kao i životi ostalih ljudi na putu. Pored bezbednosti u saobraćaju na mrežama se otvorilo i pitanje odgovornosti drugog roditelja. Mnogi pratioci se u komentarima pitaju gde je u svemu ovome Krunina majka i da li njegova bivša supruga Ena uopšte zna na koji način Janjuš provodi vreme sa njihovom ćerkom tokom odmora. Druga zabrinuta korisnica mreže poručila je u svojoj objavi da je užasno da dete od 13 godina vozi, da slučaj treba odmah prijaviti policijskim organima i da majka sigurno ne zna za ovo jer tako nešto nikada ne bi dozvolila. Svi zabeleženi detalji sa ovog spornog video snimka iz Crne Gore i dalje kruže mrežama, dok javnost čeka zvanične reakcije i razjašnjenje celog slučaja. Zašto? Zato što je najodgovornije reći da je snimak izazvao sumnju i javne apele za proveru, a ne unapred predstavljati kao pravosnažno utvrđenu činjenicu da je Janjuš odgovoran za konkretan prekršaj. Crnogorski zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima uređuje pravila saobraćaja, obaveze učesnika, uslove koje moraju da ispune vozači, kao i druge mere kojima se obezbeđuje bezbednost na putevima. U istom zakonskom okviru propisano je da je za B kategoriju potrebna starost od 18 godina. To je razlog zbog kojeg je reakcija javnosti razumljiva. Sada dolazimo do dela koji se u komentarima često izgubi. Nije dovoljno reći dete nema dozvolu. Treba pitati gde je dete vozilo? Zašto je uopšte vozilo?
jer vozačka dozvola nije jedina stvar koja određuje pravnu kvalifikaciju događaja. Ako je vozilo bilo na javnom putu, tada se otvara pitanje upravljanja vozilom u saobraćaju bez odgovarajuće dozvole. Ako je automobil bio na zatvorenom privatnom prostoru, pravna procena nije nužno ista. Upravo zbog toga bi bilo pogrešno iz nekoliko sekundi snimka izvući zaključak o tome šta je policija ili sud eventualno mogao da utvrdi. Za sada nema javno potvrđene informacije da je protiv Janjuša podnet postupak na osnovu ovog snimka, niti da je izrečena bilo kakva kazna. To treba jasno istaći, jer naslov "Odmah pozovite policiju" koji kruži medijima nije isto što i informacija da je policija zaista pozvana. To je apel pojedinih korisnika društvenih mreža, a između apela i zvanične prijave postoji ogromna razlika. Pojedini korisnici su prema prenetim reakcijama smatrali da Janjušev postupak ugrožava i njegovu ćerku i druge eventualne učesnike u saobraćaju. Jedan komentar posebno je privukao pažnju jer je korisnik napisao da Janjuš ne može da dočeka da mu ćerka postane punoletna, pa da joj uplati obuku i da regularno polaže. Druga korisnica je prema prenetoj reakciji napisala da je užas da dete od 13 godina vozi i pozvala da se Janjuš prijavi policiji. U istom komentaru izrazila je pretpostavku da majka možda ne zna za takvo ponašanje i da to ne bi dozvolila. Nema potvrđene izjave Ene kojom bi ona potvrdila da nije znala za snimak. Nema potvrđene izjave Ene kojom bi rekla šta misli o vožnji. Upravo ta priča dobija još jednu dimenziju. Gde je u svemu ovome majka? To pitanje se pojavilo među komentarima, ali odgovor na njega trenutno nije poznat. Krunina majka Ena je Janjuševa bivša supruga, a njihova porodica je godinama bila deo javnog interesovanja upravo zbog Janjuševog učešća u realitijima. Janjuš je i ranije javno govorio o odnosu sa Enom i o tome koliko mu je važna uloga oca. U jednom ranijem periodu nakon izlaska iz realitija, Janjuš je govorio da je sa Enom u dobrim odnosima i da je tu za nju i za krunu. To pokazuje da se njihov odnos kroz javne izjave predstavlja kao odnos koji je, bez obzira na partnerski status, usmeren na brigu o detetu. Ali to nam ne govori šta Ena danas misli o konkretnom snimku. Zato to ostaje otvoreno pitanje. I možda će upravo njeno eventualno oglašavanje biti jedna od informacija koje će dodatno promeniti sliku ovog slučaja. Jer ako majka kaže da nije znala, to je jedna informacija. Ali ako kaže da je znala, to je nešto drugo. Ako se ne oglasi, ni to samo po sebi ništa ne dokazuje. Internet, međutim, već ima svoje zaključke. I to je problem. Jedna osoba napiše da majka sigurno ne zna, druga sigurno ne bi dozvolila, a treća već govori o policiji, četvrta o kazni. Međutim, nijedna od tih rečenica sama po sebi nije dokaz. Janjuš je tokom prethodnih godina postao jedno od najprepoznatljivijih lica domaće reality scene. Njegov boravak u Eliti 9 ponovo je bio predmet svakodnevnog interesovanja publike, a nakon izlaska pažnja se samo preselila sa televizijskog ekrana na njegove profile na društvenim mrežama. U realitiju je njegov život bio dostupan publici gotovo svakog dana, dok sada pratioci njegove aktivnosti posmatraju kroz objave koje sam bira da podeli. Upravo zbog toga svaki video ili fotografija mogu brzo postati predmet javne rasprave. To se dogodilo i ovog puta. Snimak koji je verovatno objavljen kao deo letovanja pretvoren je u jednu od najkomentarisanijih Janjuševih objava nakon izlaska iz realitija. Umjesto reakcija na njegovu garderobu, društvo ili atmosferu na moru, pažnju je privukao trenutak za volanom i činjenica da se za upravljačem nalazi
njegova maloletna ćerka. Reakcije su naravno bile gotovo momentalne. Posebnu pažnju privukla je i činjenica da je Janjuš sam objavio snimak. Time je prizor postao javno dostupan velikom broju ljudi i otvorio prostor za masovne komentare. Društvene mreže su dodatno ubrzale celu priču. Ono što bi u privatnom okruženju ostalo između nekoliko ljudi, objavom je postao sadržaj dostupan širokoj publici. Korisnici su počeli da dele snimak, komentarišu postupak i pozivaju druge da reaguju. U takvoj atmosferi ime Krune počelo je da se pojavljuje uz Janjuševo, ali je deo komentatora posebno insistirao da dete ne treba da bude predmet napada i vređanja. Kritike su uglavnom bile usmerene na postupak odrasle osobe i pitanje bezbednosti. To je važna razlika jer je Kruna maloletna i odgovornost za odluke odraslih ne može se prebacivati na dete. Janjuš je sa druge strane nakon izlaska iz Elite 9 očigledno želeo da leto provede drugačije, da nadoknadi izgubljeno vreme sa ćerkom, da joj udovolji i da se dete lepo provede. Umjesto svakodnevnih sukoba i pritisaka realitija, usledili su more i porodica. Njegove objave pokazale su da mu je vreme sa Krunom posebno važno. Na Adi Bojani, gde je boravio početkom avgusta, fotografisao se sa ćerkom. Objavljeni su i detalji o njegovoj tetovaži posvećenoj Kruni, što je dodatno pokazalo koliko je ona prisutna i važna u njegovom životu. Zbog toga je trenutni skandal posebno snažno odjeknuo. Ista osoba koja je nakon izlaska iz realitija delila emotivne trenutke sa ćerkom, sada se našla na udaru kritika zbog sadržaja koji je također povezan sa njom. Kada se u snimku pojavi dete, taj problem postaje još osjetljiviji. Kruna se u javnosti već pojavljivala kroz fotografije sa ocem, ali ovaj snimak je njeno prisustvo stavio u potpuno drugačiji kontekst. I zato su reakcije bile mnogo ozbiljnije. Janjuš se još nije javno glasio povodom svih komentara koji su usledili nakon objave, barem ne kroz reakciju koja bi mogla promeniti informacije koje su do sada prenete. Također nema javno objavljenog odgovora Krunine majke Ene na konkretne komentare koji su se pojavili ispod priče. Zbog toga je najčvršći deo priče upravo ono što je objavljeno. Snimak, reakcije korisnika i činjenica da je devojčica maloletna. Janjuševa objava postala je predmet ozbiljne rasprave. O tome koliko roditeljska odluka može imati posljedica kada postane javna, koliko društvene mreže brzo pojačavaju reakciju i gde se završava bezazlena porodična zabava, a počinje ozbiljan problem bezbednosti. Za Janjuša je ovo verovatno još jedan dokaz koliko dugo pažnje javnosti ostaje usmerena na njegov život i nakon realitija. Za njegove pratioce ovo je situacija koja je izazvala podeljene emocije. Za deo publike snimak je bio neprihvatljiv. Za druge je najvažnije da nadležni, ukoliko za to postoje uslovi, procene sve okolnosti. Ali bez obzira na različite stavove, jedno je već proizvelo posljedice. Obična objava sa letovanja postala je velika javna tema. U međuvremenu Janjuš nastavlja letovanje u Crnoj Gori, a komentari se i dalje nižu. Šta vi mislite o svemu ovome? Napišite vaše mišljenje u komentarima. Podelite video sa prijateljima i porodicom kako bismo čuli i njihovo mišljenje. Jer bezbednost dece je na prvom mestu.